Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa dada kamalihi. Alhamdulillah pada sore kali ini kita dapat berkumpul di acara Zikir Sore dan kita awali dengan membaca ilahi angka maksudi wa ridhoka matlubi. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjalanan kita dalam melaksanakan dan membaca Zikir Sore. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Masyurah. Silakan kepada Bunda Tresna dengan segala hormat untuk memimpin pembacaan Al-Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, kita mulai bacaan zikir Al-Masyurah ini. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisayyin min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
أمسينا والأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما في بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بأن بأن بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن وروعاتي اللهم فدني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي أعوذ بك من عظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على النفس سوءا أو أجره إلى مسلمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا على الفطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله
wa bihamdihi, subhanallah 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 wa bihamdihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan lagi pada Bunda Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Tresna. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan tinggikan derajatnya. Selanjutnya untuk pembacaan surat Al-Waqiah, silahkan Bunda Nasrita dengan segala hormat untuk memimpin pembacaan Al-Waqiah. Baik, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am bassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im Thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ألا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان وإن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kalian doanya pun. Doanya mana ya? Gimana doanya Bun? Di HP, di WA. Di HP ya? Oke bentar. Bentar Bun. Bentar. Ya Allah, lindungilah kehormatan kami dengan Ya Allah, lindungilah kehormatan kami dengan kecukupan harta, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan kekurangan, hingga kami terus meminta-minta dari orang-orang yang juga mencari rezeki darimu, mengharapkan belas kasih dari hamba-Mu yang bersifat buruk, disibukkan dengan keharusan menuju orang yang memberi kami, dan diuji dengan penghinaan orang yang menolak kami. Padahal sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak memberi dan menolak kami. Wahai yang maha pengasih di antara pengasih, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, cukupkanlah hajat kami dengan kemurahan-Mu, bukan dengan kemurahan orang lain. Semoga salawat dan salam Allah curahkan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW
keluarga beliau, dan berkat beliau berikanlah kami sebagian dari rezeki-Mu yang halal, baik dan berkah, sehingga Engkau dapat menyelamatkan kami dari beralih memohon bantuan kepada siapapun dari makhluk-Mu, dan jadikanlah untuk kami ya Allah jalan yang mudah untuk mencapainya, tanpa ujian, tanpa kesusahan, dan tanpa mengikuti siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari hal-hal yang haram dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan bebaskanlah kami dari pelakunya, lepaskanlah kami dari cengkeramannya, palingkanlah kami dari wajah dan hati mereka, hingga kami tidak berbuat kecuali dengan dalam kegiatan yang membuatmu ridho, dan kami tidak menggunakan karunia-Mu kecuali pada hal-hal yang Engkau sukai dan ridhoi. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Ya Allah, jika rezeki kami berada di langit, mohon turunkanlah. Jika berada di bumi, mohon keluarkanlah. Jika sulit, mohon mudahkanlah. Jika jauh, mohon dekatkanlah. Jika haram, mohon sucikanlah. Jika sulit, mohon perbanyaklah. Jika tidak ada, mohon adakanlah. Jika berhenti, mohon alirkanlah. Jika berupa dosa, mohon ampunkanlah. Jika berupa keburukan, mohon hapuskanlah. Jika berupa kesalahan, mohon maafkanlah. Jika ia tergelincir, mohon singkirkanlah. Dan berkahilah kami dalam semua itu. Sesungguhnya Engkau Raja yang Maha Kuasa, dan apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Wahai Zat, yang jika menghendaki sesuatu ia berkata, jadilah, maka jadilah. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Dan selamat sejahtera kepada para Rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru segala alam. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda Huli. Mau lanjut baca kisah, Bun? Oh, bentar Bun, yang lain aja ya. Ini si Bianca lagi. Siap-siap. Terima kasih Bunda Nasrita. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan tinggikan derajat. Baik, selanjutnya kita akan membaca terjemah Burdah. Ini diantara fadilahnya adalah mengobati segala penyakit jasmani, rohani, dan hati, juga semua persoalan hidup, kesulitan ekonomi, menolak musibah, dan sangat mujarab dalam mengabulkan doa dan hajat kita. Khususon buat pengarangnya Imam Muhammad Al-Bushiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, silakan pada Bunda Happy dengan segala hormat untuk membaca kisah di bab 7 tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Artinya aja ya Bunda ya. Ya, artinya silakan. Coba saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, curahkanlah selalu sholawat dan salam kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad SAW, makhluk yang terbaik daripada makhluk keseluruhannya. Wahai Nabi SAW, sebaik-baik yang halaman rumahnya dituju oleh para pencari kebaikan, yang berjalan kaki dengan cepat maupun yang menaiki punggung unta yang tanpa lelah, dan yang menjadi tanda terbesar bagi orang yang mau mengambil pelajaran, dan yang menjadi nikmat yang paling agung bagi orang yang mendapatkan karunia.
Engkau berjalan dari tempat suci Masjidil Haram di malam hari menuju tempat suci yang lain Masjidil Aqsa. Bagaikan berjalannya bulan purnama di saat gelap gulita. Dan engkau terus naik hingga engkau memperoleh kedudukan yang sedekat jarak 2 busur panah, yang tidak pernah dicapai maupun dicita-citakan oleh orang lain. Dengan engkau telah didahulukan oleh semua nabi dan rasul, bagaikan didahulukannya majikan di atas para pelayan. Dan engkau telah menembus 7 lapisan langit dengan mereka. Di rombongan itu engkaulah yang menjadi pemegang bendera. Sampai ketika engkau sudah tidak lagi meninggalkan batas ketinggian dalam kedekatan bagi orang-orang terdahulu, dan tidak pula dipijakan bagi orang yang ingin menggapainya. Engkau telah menyebabkan rendahnya semua kedudukan dengan penambahan pada kedudukanmu, karena engkau dipanggil dengan peninggian, semisal panggilan dengan menyebut nama, supaya engkau mendapatkan hubungan kedekatan yang tertutup dari pandangan dan rahasia yang tersembunyi. Maka engkau telah meraih semua kebanggaan tanpa ada yang menyamai, dan engkau telah melewati semua kedudukan tanpa ada yang menandingi. Dan betapa tinggi kedudukan yang dipercayakan kepadamu di antara kedudukan-kedudukan yang tinggi, dan betapa tidak mungkin dicapai oleh orang lain apa yang diberikan kepadamu di antara segala nikmat. Kabar gembira bagi kita segenap umat Islam, sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan berupa tiang pegangan yang tidak akan runtuh. Ketika Allah menyebut penyeru kita dengan sebutan Rasul yang paling mulia karena ketaatannya, jadilah kita umat yang paling mulia. Tuhanku, curahkanlah selalu sholawat dan salam kepada kekasihmu, Nabi Muhammad SAW, makhluk yang terbaik daripada makhluk keseluruhannya. Serasa cemas hati musuh ketika mendengar berita pengutusannya, Nabi SAW bagaikan domba yang gemetar ketakutan. Senantiasa beliau menghadapi mereka di setiap medan peperangan, hingga dikisahkan bagaikan daging dengan tusukan di atas telenan. Mereka berharap dapat melarikan diri, maka mereka hampir cemburu dengannya, yaitu mayat yang dibawa terbang bersama burung elang dan burung nasar. Berlalulah malam-malam dan mereka tidak lagi mengetahui bilangannya, selama bukan malam-malam pada bulan-bulan yang dimuliakan. Seakan-akan agama adalah tamu yang singgah di halaman rumah mereka, umat Islam, dengan semua pembesar yang amat berselera terhadap daging para musuh. Beliau mengerahkan lautan pasukan yang terdiri dari 5 bagian, yang menunggangi kuda yang berlari dengan cepat. Mereka melontarkan gelombang serangan dari para pemberani. Dan setiap orang yang memenuhi perintah untuk berjihad karena hanya mengharap pahala dari Allah, mereka memerangi kekafiran hingga ke akarnya, dan hingga menjadikan agama Islam yang dengan perjuangan mereka terhubunglah ikatan kekeluargaan setelah keterasingan agama Islam itu terjamin selamanya dari mereka dengan sebaik-baik bapak dan sebaik-baik suami, maka tidak akan ada yang menjadi yatim dan tidak akan ada yang menjadi janda. Mereka bagaikan gunung-gunung, maka tanyakan tentang mereka mengenai pertempuran-pertempuran mereka, apa yang dilihat dari mereka di setiap medan.
Dan tanyakan pada Hunain, dan tanyakan pada Badar, dan tanyakan pada Uhud. Musim-musim kematian bagi mereka lebih dahsyat dari bencana yang besar. Pedang milik orang-orang mukmin yang putih menjadi merah setelah kembali dari menebas kepala musuh yang semua berwarna hitam rambutnya, yang rambutnya itu memanjang sampai ke bawah kuping. Dan penulisan menggunakan tombak yang berwarna coklat dan kayu kat. Tidak berhenti pena mereka menandai tubuh musuh yang tanpa torehan. Bersenjatakan lengkap bagi mereka adalah ciri-ciri yang membedakan mereka. Dan mawar berbeda dari akasia dengan ciri-ciri yang membedakan. Angin kemenangan menyampaikan kepadamu perkembangan mereka, maka kau berpikir bahwa setiap kesatria itu bagaikan bunga di kelopaknya. Di atas punggung kuda, mereka bagaikan tanaman di atas bukit, karena kukuhnya ketetapan hati mereka, bukan karena kukuhnya tali pengikat pelana. Berterbanganlah hati musuh karena rasa takut dari perlawanan mereka, maka mereka tidak dapat lagi membedakan antara anak domba dan kesatria perkasa. Dan siapapun akan mendapatkan kemenangan dengan pertolongan Rasulullah. Jika singa mendapatinya di dalam hutan, maka singa itu akan tetap diam, tidak bergerak. Dan tidak akan kau lihat dari seorang wali yang tidak mendapatkan kemenangan melaluinya, dan tidak ada musuh yang tidak terkalahkan. Beliau menempatkan umatnya di dalam naungan agamanya, bagaikan singa yang tinggal bersama anak-anaknya di dalam hutan. Betapa banyak kalimat Allah sebagai sanggahan dari perdebatan tentang kenabian beliau, dan betapa banyak bukti sebagai bantahan dari pendapat para ahli debat. Cukuplah bagimu dengan ilmu pada seorang yang buta huruf sebagai mujizat pada masa jahiliyah, juga pendidikan pada seorang yang yatim. Tawasul. Tuhanku, curahkanlah selalu sholawat dan salam kepada kekasihmu, Nabi Muhammad SAW, makhluk yang terbaik daripada makhluk keseluruhannya. Aku melayaninya, Nabi SAW, dengan pujian. Dengannya aku berhenti dari dosa-dosa umurku yang telah lalu di dalam syair dan pelayanan kepada penguasa. Karena keduanya syair dan pujian mengalungiku dengan dosa-dosa yang ditakutkan siksanya, seakan-akan aku ini dengan keduanya adalah hewan ternak sembelihan. Aku menuruti kesalahan masa muda dalam dua keadaan itu, dan tidaklah aku dapatkan kecuali atas dosa dan penyesalan. Maka alangkah ruginya diri ini dalam perdagangannya, tidak pernah membeli agama dengan dunia dan tidak pernah menawar pula. Dan siapapun yang menjual barangnya yang menghasilkan keuntungan jangka panjang dengan tergesa-gesa, jelas terhadap dirinya terkena penipuan dalam jual beli tunai maupun akad saham jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Jika suatu saat aku berbuat dosa, maka tidaklah janjiku terhadap Nabi menjadi batal, dan tidaklah hubunganku dengannya menjadi terputus. Maka sesungguhnya bagiku ada jaminan darinya, yaitu dengan penamaanku Muhammad, dan beliau adalah makhluk yang paling menjaga jaminan-jaminan. Jika di tempat kembaliku akhirat, beliau tidak meraih tanganku, bahkan jika memang tidak, maka katakanlah, wahai kaki yang tergelincir. Sangat jauh dari sifat beliau, yaitu ketika menolak pengharapan terhadap kemurahannya, atau seorang yang datang meminta perlindungan akan pulang darinya tanpa dihormati. Dan semenjak aku mewajibkan pikiranku untuk memujinya, aku mendapatinya sebagai pemelihara yang terbaik bagi keselamatanku.
dan kekayaan tidak akan menjauhkan jarak darinya terhadap tangan berdebu. Sesungguhnya hujan itu menumbuhkan bunga-bunga di tempat-tempat yang tinggi. Dan tidak akan aku dambakan bunga dunia yang dipetik oleh tangan Zuhair bin Abu Sulma dengan apa yang ia pujikan atas Harim bin Sinan. Tuhanku, curahkanlah selalu sholawat dan salam kepada kekasihmu, Nabi Muhammad SAW. Semuanya sampaikan hajat-hajatnya dan berdoa ya di saat ini bermunajat dan meminta hajat. Yang lainnya sampaikan hajat. Oke, silakan dilanjutkan. Wahai makhluk yang paling mulia, Nabi SAW, kepada siapa aku mencari perlindungan selain kepadamu di saat mulai terjadi bencana di mana-mana kiamat. Dan tidak akan berkurang derajatmu karena diriku. Wahai Rasulullah, jika yang Maha Pemurah menampakkan diri dengan nama yang Maha Pembalas, maka sesungguhnya di antara kemurahanmu adalah dunia dan keindahannya, dan di antara ilmumu adalah mengetahui Lauhul Mahfuz dan Al-Qalam pena. Wahai jiwa, janganlah berputus asa karena dosa-dosa yang terlampau banyak. Sesungguhnya dosa-dosa besar itu di dalam ampunannya bagaikan dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan rahmat Tuhanku saat dibagikannya, dia rahmat itu mendatangiku atas berdasarkan takaran kedurhakaan dalam pembagiannya. Wahai Tuhan, jadikanlah harapanku tidak ditolak oleh-Mu, dan jadikanlah perhitungan amalku tidak menghabisiku, dan bersikap lembutlah dengan hamba-Mu di dua tempat, dunia dan akhirat. Sungguh baginya hamba-Mu akan hilang kesabaran di saat rasa takut memanggilnya. Dan perkenankanlah gumpalan awan-awan sholawat dari-Mu selamanya atas Nabi dengan curahan yang deras dan terus-menerus. Selama hembusan angin timur, angin di pagi hari menggoyangkan cabang pohon bani, dan penggembala unta bernyanyi untuk untanya dengan suara merdu. Kemudian berilah ridho kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan kepada Umar bin Khattab, dan kepada Ali bin Abi Thalib, dan kepada Utsman bin Affan yang memiliki sifat pemurah, dan keluarga beserta para sahabat dari Nabi SAW, kemudian para tabi'in, karena mereka adalah ahli takwa dan bersih, serta penyantun dan pemurah. Wahai Tuhan, melalui Al-Mustafa Sang Terpilih, sampaikanlah pada tujuan cita-cita kami, dan ampunilah bagi kami atas dosa yang telah lalu. Wahai yang luas kemurahannya. Dan ampunilah, wahai Tuhanku, bagi semua umat Islam dengan apa yang mereka baca di Masjidil Aqsa dan di Masjidil Haram. Dengan keagungan Nabi SAW yang rumahnya di kota Taibah, Madinah, yang suci, dan namanya dijadikan sumpah yang termasuk dari sumpah-sumpah yang paling agung. Dan inilah syair burdah bagi Al-Mustar yang dipilih telah selesai, dan segala puji bagi Allah pada permulaan dan pada penutupannya. Bait-baitnya ada sebanyak 160 dengannya. Bebaskanlah kami dari kesulitan kami, wahai yang luas kemurahannya.
dan dengannya jagalah guru-guru kami, wahai yang maha menyayangi semua umat. Ini gimana Bu? Baca. Wah, nanti saya yang baca ya. Kita baca doa. Aminkan semuanya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda zakirin, hamda syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma alimna minka wa ma lam na'lam. Nashkuruka ala jami'i ni'amika ma alimna minha wa ma lam na'lam. Wala kulli hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وإطرافه وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شرابة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم في صحائف الهادين والمهتدين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيداتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديها الشاهدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمر حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئه هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البوصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جهما مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا وهب اللهم بفضلك إحسانا للمسيئين ومحسنين ولعالمنا وعاملنا وخادمنا وهب لنا جميعا بمنك وكرامك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم طاهرات في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا ولعالمنا وعاملنا وخادمنا وهب لنا جميعا بمنك وكرامك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah rangkaian zikir sore telah kita laksanakan. Terima kasih atas kehadirannya yang di YouTube maupun yang di Zoom.